Mayong hapon sa tanan. Mga unta amo ang paniud to hapon na lit na jud. Wala mini adto sa ilang Naghulat-hulat man gud mi og naami sudan ba nga maabot kay gipanghatagan mami sudan kay kuan man sila ihaw og baboy kay naamay piyesta sa ilahang lungsod. Init kaayo. Nya gitagaan ra mi diri guys. So mao ni among sudan, daghan kayo guys. Mao na siya among sudan kana. Dapat joy humba. Gihatag sa silingan. Mao ni among sudan Salamat kayo sa paghatag ani ha. Og among gipasalamatan amo ang silingan nga naghatag kay nagpakabana pa jud namo ya jud mi gipadagdag sudan para makakaon mi. Ano gatag ani? Thank you for watching guys for today's video. Good afternoon sa lahat.